bahay nila John Ray ngayon. Ayan na. Hindi na, si Mama Boy. Oh? Ayun. Ay, si Mama. Ay, si Mama Boy. Yes, you boy. Dati na, dati. Oh, kusina naman. Kusina tayo. Teka lang, may pogi, oh. Ay, jeep! Putang na. My face. My face. Boy, my face. Sino mo kusina natin? Oh? Oh, kami mo buksan! Ito ang ulam namin. Saan dilim, pare? Dragon! Woo! Talagyan na namin. Talagyan na namin. Tupperware. Tupperware. Ito, bigas. Ulam namin. Mangga namin, mangga namin, oh, mangga. Nakalak yan. Sorry, hindi yan mabubuksan. Mangga. Babao, tosino. Sahog. Sahog. Mantika, mamaya sa adobo. Ay! Oh, mamaya, ito. Ito, bawang, carrots, chicken cubes. Teka lang. Carrots, chicken cubes, paminta. Oh, tara, game. Sibuyas pa, sibuyas. Mamaya, deodorant. Mamaya, pag may sumama, yung deodorant. O, ito, dato puti. Sabo kami, Paul. Oh, okay, gilang. Huli, yung pinagulingan. Yung pinagulingan. Matingin. Pinagulingan, oh. Pinagulingan. Naguligan. O, tapos na. Tapos na, oh, panoorin na natin. Pinagulingan. Ano, boy? Ano si Winnie, boy? Oh, si Winnie. Paano nakaano yun? Kinuha yung susi. Mata, di mo din na yung susi, boy. Ito